magandang painting dito lamang sa loob information center ng San Antonio Resort. Yan, makita mo dito pag mag-check-in ka o pumasok ka. Ready na for Independence Day. Yun mga candies yan. Ayun, assorted candies, 50 pesos per cup. Yun, sarap siguro na candies to. Assorted candies, 50 pesos per cup yan.